kao što znamo da slušamo malo o psihoterapiji, veče razgovora o psihoterapiji. Imamo večeras dva predavača i ja koji sam kao host pokušavajući da povežem, da nešto usmerim veče i tako. Ja sam Nenad Petrović, osnivač Udruženja za razvoj kulture Poetu, u okviru kog imamo, kako razvijemo kulturu, imamo i izdavaštvo, znači objavljamo ljudima knjige. A večeras ćemo imati dva predavača na temu iz psihoterapije. Prvi predavač će biti Marijan Tošić, psiholog i psihoterapeut. On će nam pričati o značaju i umeću plakanja, znači plakanje treba da se kultiviše, da se neguje, nije to samo obično, jer postoje nekad kad plačemo, posle nas boli glava, ali nekad smo rasterećeni posle plakanja, znači nije svako plakanje isto, i među ostalo o tome će Marijan pričati. I moje udruženje za razvoj kulture Poetu će biti izdavač Marijanove knjige koja uskoro dolazi, Umeće plakanja, upravo na talasu te teme. Eto, to je jedan primerak. Eto. Dobro večer svima. Ja mislim da je bolje ovako sa mikrofonom, jer ne moram da se naprežem. Ako bude nekih problema, onda ćemo da menjamo. Dobro, ja sam Marijan Tošić, psiholog i psihoterapeut iz Valjeva. Završio sam psihologiju u Nišu, edukovao sam se u Beogradu i Londonu i vremenom sam, naravno, kao i većina mojih kolega, razvio svoj integrativni metod koji se zove emocionalni metod. Zato što je naglasak na emocijama, na obrađivanju emocija, onda je sasvim logično da se metod zove emocionalni. Za mene su emocije bile od početka najinteresantniji deo psihologije, a obrađivanje emocija na zdrav način još interesantniji. Ja sam kao student se zainteresovao za psihoterapiju odmah, još od prvog časa koji smo imali, tako da mene je psihoterapija zapravo izabrala, nisam ja nešto birao svoje zanimanje. Moja prva inspiracija je bio Artur Džanov, njegova primalna terapija i naravno Carl Rogers i mnogi drugi. Ja sam uspeo da posle puno godina odem na primalnu terapiju u Londonu, 1992. do 1994. A kod Džanova sam bio 2007. godine u Americi, u primalnom centru. Tako da nosim iskustva, eto, i iz Niša, iz Beograda, iz Londona, iz Los Angelesa. Kad radite s ljudima, pogotovo ako ste orijentisani na emocije, na osjećanja, onda obraćate pažnju šta se dešava sa tim emocijama koje se pojavljuju kod klijenata i šta sa njima raditi. Moja prvobitna predstava je inspirisana i prvim knjigama Artura Džanova. Bilo je da sve emocije treba pustiti, slobodno izražavati, maksimalno pojačati. To je kao prava stvar. Međutim, to se nije pokazalo kao nešto, to jeste dramatično. Jeste dramatično kad vi pustite klijente da udaraju u jastuk i da viču i da ispoljavaju razne emocije i bes i tugu i sve što ide, ali kao i u životu što smo primetili da emocije mogu da budu i prave i lažne, tako i u psihoterapiji. Emocije mogu biti autentične, korisne, njihovo ispoljavanje može biti korisno, a može biti i kao ventil privremeni bez nekog efekta većeg, a mogu biti i štetne, prosto nekim ljudima je još gore kad plaču. Tako da se moj fokus pažnje sve više sužavao na to šta se tu dešava.
Posle 10-20 godina Džanov je sam primetio da neki klijenti ispoljavaju jake emocije u terapiji, ali da ne prave napredak u promeni ličnosti. I onda je on postepeno smislio ime za tu vrstu neautentičnog ispoljavanja emocija i to je nazvao abreakciju. Mislim, tu reč je koristio i Freud. Freud, kao što znate, i Breuer su napisali knjigu Studija o histeriji, gde su krenuli od te ideje, primetili su da je nekim pacijentkinjama bolje kada se sete traumatičnog događaja i kada psuju, viču, plaču, ispoljavaju tu emociju koju tada nisu. On je primetio da je njima bolje. Ali to je sad zanimljivo u psihoterapiji. Vidite, mnogi autori su nešto mislili da je super, posle nekog vremena nisu više tako mislili. Prosto su promenili mišljenje. Nešto drugo im je privuklo pažnju i te svoje stavove su promenili. Od Freuda pa nadalje skoro svi su menjali svoje stavove. Zato je psihoterapiju vrlo teško naučno istraživati. Mislim da je to nemoguća misija. Možete istraživati rezultate psihoterapije pod uslovom da se dogovorimo koji su to rezultati dobri, a koji nisu. Koje su vrednosti, šta se ono traži, šta ćemo meriti. Pod uslovom da se dogovorimo šta ćemo meriti, onda mogu da se mere rezultati, ali ni tu nema dogovora. Ne meri se isto u psihoanalizi i u transakcionalizi i u geštaltu i u primarnoj terapiji. Ne meri se isto. Tako da je složen problem oko tog naučnog proučavanja psihoterapije. Pošto nemamo puno vremena, znači ja da se sada koncentrišem na ono glavno, umeće plakanja. Imate umeće psihoterapije, The Art of Psychotherapy, imate umeće voženja bicikle, zen, budizam, imate mnogi druge knjige koje počinju s tom reči umeće, a plakanja je naravno neobično, kako sad umeće plakanja. Pa dobro, to je malo poetski naziv za ono što ja mislim da se dešava u psihoterapiji, a to je kako da pomognemo klijentu da plače na autentičan način, na koristan način, na razrešavajući, na isceljujući način. U tom grmu leži zec. Da ne bude abreakcija. Da se ne desi abreakcija od koje nema koristi. Ili ima male koristi ili nikakve koristi. Džanov je krenuo od termina bol. I taj termin mislim da je zaveo i mene i mnoge druge ljude, jer bol znači nešto neprijatno, to znači neko rasturanje, to znači neko cepanje, razvaljivanje, kako ljudi kažu da se raspao od bola. I sad, kome je do raspadanja od bola? Mislim, nikome nije stalo do raspadanja, svi hoće da se sastave. Tako da, ja mislim da je on nesrećno izabrao taj termin bol i on je jednostran. Zato što ukazuje samo na tu negativnu, neprijatnu stranu doživljaja. Iz nekog razloga, meni nejasnog, imam pretpostavku da je to mnogo komercijalnije, da je to mnogo dramatičnije reći primalni krik, primalni bol. I onda je on time privukao pažnju ljudi. Ljudima privlači pažnja kad je nešto strašno, katastrofa, bol. I onda to je možda bio neki razlog da privuče pažnju, ali termin bol je zavodljiv. I moj termin za taj doživljaj terapijski isceljujući jeste dirljivi bol. I ne tražim bol, jer vi možete... Kako sam čitao, Artur Džanov je taj termin bol i primalni krik te knjige u stvari naslovio na talasu 60-ih kulture u Americi, tako da je radno to kao pisao kao dramatično i to... A dobro, jeste. Naravno, to su bile revolucionalne 60-te. I
On je čak te metode koje je imao bile su agresivne, to je bilo da se klijent zatvori u hotelskoj sobi 24 časa, da onda na seansi duboko diše. Oni su koristili neke provokacije da bi proizveli bol, patnju kod klijenta. Neki pacijenti, za divno čudo, su dobro prolazili u terapiji i to im nije smetalo i nije ih remetilo. To što on provocira klijente i nešto im priča što je vrlo ovako, da kažem, na prvu loptu neprijatno, ali onda je proizvodi i kod njih snažnu reakciju i onda uspe da proizvodi tu neku dramatičnu reakciju. Sad, ta dramatična reakcija, to je znači taj problem, što biti dramatičan može da bude i da si teatralan, može da bude i da hoćeš da dobiješ ljubav terapeuta, jer eto si odličan pacijent, jer ti puno plačeš, ti vičeš, terapeut će te voleti jer si u skladu si sa knjigom. Međutim, onda se pojavilo, ja sam i u Londonu razgovarao s jednom našom koleginicom koja je tamo se edukovala i ona kaže, ja ne znam, kaže, ja nikad nisam, kaže, krik ispustila u terapiji, niti pacijenti uopšte ne ispuštaju krik, ne vrište, većina pacijenata uopšte u terapiji ne vrište. Onda sam i ja primetio da sve to ima neki niži ton, u stvari kad se autentično da doživljava nešto, to ne mora da bude dramatično. Pazite, mi ne smemo da zabranimo i da isključimo mogućnost da neki klijenti zbog nekih traumatskih situacija zaista glasno plaču, viču, vrište. Jer ima takvih trauma. Ima trauma incesta, seksualnog uznemiravanja, imate neke katastrofalne stvari, gubitak roditelja na uzrastu od 5 godina, zbog saobraćaja nesreće i vidjeti roditelja kako tuče majku, oca kako tuče majku ili tako nešto dramatično, sigurno da ima tu elemenata i nije zgodno zaustavljati klijenta kad se izražava emocionalno. Jer onda ne znaš 100% da li si u pravu, da li grešiš što to zaustavljaš. Tako da, po mom mišljenju, bolje je ići na pripremu klijenta za terapiju, u tom smislu da mi ne tražimo patnju, razaranje, cepanje, bol, nego mi tražimo ljubav, u stvari. Mi tražimo ljubav koja se pojavljuje u tom doživljaju koji se zove dirljivi bol, dirljiva osjećanja. To je ono što ja tražim u psihoterapiji, tražim dirljiva osjećanja. Dirljiva osjećanja su mešavina ljubavi i bola. To nije čist bol. Dirljivo osjećanje vam su i suze radosnice, plač od sreće. To je također dirljivo osjećanje. Ja tragam za dirljivim osjećanjima u terapiji, a ne za bolom. Jer bol je jednostran termin, mora da postoji i ljubav u tom doživljaju, a to je neka čežnja za nečim što je pacijent želeo, klijent želeo, što nije mogao da ima, što je imao pa je izgubio. To je, znači, uvek je uključena ljubav u to. I to je ono što ona priprema klijenta i one intervencije koje postiču dirljivi bol, one su dobre, a one koje postiču patnju, čisto radi patnje, radi drame, to nije cilj terapije. I sad ja sam ovde navodio čitav niz tih faktora koji, vidjet ćete, u nekoliko poglavlja knjige se pojavljuju više faktora koji utiču na to da li će klijent proživljavati svoje traume na razrešavajući način ili neće. Naprimer, najčešće ono što se dešava, to je da ljudi plaču zbog simptoma koje imaju. Znači, neko plače zato što ima obsesivne misli koje ga muče, ili plače što ima fobije, ili plače što ima anksioznost,
To su simptomi. Plakati zbog simptoma neće vam, nažalost, mnogo pomoći. Zato što simptomi nisu uzrok vašeg stanja. Zato neće pomoći. Drugo, klijenti često puta plaču sa crnim, takozvanim crnim mislima u glavi. Negativnim mislima u glavi, otprilike ja sam veliki paksuz, meni ništa ne ide, meni se ne živi uopšte, i plaču i pričaju, imaju negativne misli i predstave u svojoj glavi. Kad imate negativne, pesimističke predstave u glavi o sebi, o svom životu, naravno da vam neće biti bolje, jer vi samo produbljujete pesimistične, crne, negativne predstave i osjećanja i osjećaje, samo ih produbljujete tim plakanjem i zapravo ništa ne radite. Osim što samo pojačavate tu patnju i te vaše crne misli. Mora da se imaju pozitivne misli dok se plače. A to je, ja sam želeo da vi budete više sa mnom. Ja sam želeo da se vratite iz Austrije. Ja hoću da vi mene povedete sa sobom. Ja volim vas, ja želim s vama da budem. Molim te, mama, nemoj da me tučeš. Ne mogu to da izdržim. Budi nežna prema meni. Onda, tata, nemoj biti tako strog. Ajde da lepo pričamo. Nemoj me terati da ponavljam tvoje reči. Ja imam svoju ličnost. Znači, imate, često puta ćerke i majke se bore oko, majke su kritične prema ćerkama često puta, zameraju im svašta, zvocaju im, što si ovo uradila ovako, što si onako uradila, molim te, mama, nemoj da budeš stroga prema meni, kaži mi nešto lepo, kaži mi bar neku pohvalu, pohvali me bar za nešto, ili nedostatak dodira. Umesto da plače klijent jer ga roditelj nikad nije zagrlio i da plače u očaju što nikad nije doživeo tako nešto, bolje je da zamišlja kako ga roditelj grli. Zagrli me bar jednom, to sam želeo da osetim od tebe. Znači, to su neke potrebe, uglavnom su to potrebe, emotivne, dečije potrebe, koje su te pozitivne misli. Šta nam je ljubav? Znači, ljubav, to je ono što treba da se ima u glavi kada se plače, da bi se izašlo iz tunela, da bi se izašlo na svež vazduh. Morate da imate nešto ka čemu idete i zato proživljavate tu teškoću i tu muku, prolazite kroz crni tunel, ali vidite svetlo na kraju tunela, vi plačete do toga, vi hoćete to svetlo na kraju tunela, vi plačete da biste dobili to nešto što vam je trebalo u prošlosti, a nikad niste imali. I sada, da ovako zaokružujem, jer ako bi ja sve ispričao, ne biste imali potrebe da kupujete knjigu. Pazite, po mom mišljenju, suština psihoterapije je vrlo jednostavna. Teorija psihoterapije, kako je ja vidim, kako je Džano vidi, kako je svi oni koji imaju rad sa osjećanjem, to su psihoterapije usmerene na osjećanje. Ima ih više. Za nas je psihoterapija vrlo jednostavna. Jednostavno, sve ono što niste imali kome da kažete, a bilo vam je teško, jer nešto ste hteli i želeli od rođenja do danas, znači imali ste šta da kažete, a niste imali kome, da vas neko pažljivo sasluša, da mu ispričate, da se isplačete zbog toga što se to desilo, jer često puta oni koji vam nanose patnju su zapravo oni isti ljudi koji treba da vas saslušaju, a to su roditelji. I onda to je jedan biološki paradoks i apsurd. To sam nazvao u jednoj knjizi, jer ovo je moja 4. knjiga, ja sam još pre toga isto pisao. Nazvao sam biološki apsurd. Jer ne može neko da otvori srce osobi koja ga povređuje. To ne može. To je, mislim, mazohizam. Tako da
pošto su roditelji često puta, nažalost, nenamerno, roditelji su ti koji povređuju svoju decu, onda ne možeš ti njemu da kažeš, što si me povredio, tada baš me to mnogo boli. To je prosto teško i onda ljudi to, deca to trpe, drže u sebi godinama i onda kad odu na psihoterapiju i kad srede svoj život malo, onda dođe na red, te traume dođu na red da se izbace iz sistema i onda se ljudi javljaju na psihoterapiju. Ono što treba uraditi je vrlo jednostavno. To što nisi tada, kad si imao 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina, nisi imao kome da kažeš šta te je zabolilo, šta ti je trebalo tada, sada psihoterapeutu kažeš. Njemu to ispričaš, kažeš mu, direktno se obraćaš majci i ocu u vezi toga, to je ta čuvena tehnika direktnog obraćanja. Direktno se obraćaš onoj osobi koja nešto ti nije pružila, nije dala i tražiš od te osobe da to dobiješ, zamišljaš kako bi izgledalo da si to dobio, isplačeš se i to je, cela psihoterapija se vrti oko toga, sve ovo drugo je trla babalan, po mom mišljenju. U stvari, to drugo što je bla 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 i trla babalan, to je zapravo pokušaj da se dopre do tih autentičnih osjećanja klijenta. Tako da mi, nažalost, moramo mnogo vremena da utrošimo sa klijentom da bi ga doveli do tih autentičnih ispoljavanja, jer otpori i odbrane su veoma jaki. Odbrane i otpori su veoma lukavi i surovi. Tako da, zato je potrebna ta priča i zato, naravno, ne ide psihoterapija tako lako, ajde sad ti kaži mami šta ti trebalo i on se isplače i gotovo izlečio se. Ne, nažalost, mora mnogo da se priča sa klijentima da bi se doveli do tog stanja i do te sposobnosti da mogu sa to da urade. Prvo da vam kažem, mnogi klijenti uopšte ne žele da ulaze duboko u svoju prošlost, nemaju nameru to da rade, plaše se toga, tako da oni će, naravno, na površni način proći kroz psihoterapiju, ali njima to znači, oni su zahvalni. Ja se iznenađujem stalno, 2-3 seanse uradim s nekim i ljudi su toliko zahvalni, toliko se bolje osjećaju, toliko su srećni i prosto nemaju potrebe. Sa 2-3 seanse. A naravno da ima klijenata koji godinama dolaze. Oni hoće dublje da kopaju do prvih dana svog života. I onda, naravno, rezultati su mnogo su ovako veći, dublji, krupniji u tim slučajevima. Kao i sve drugo, da vam kažem. Ako vi, recimo, ne znate nemački jezik, što ga više studirate, vi ćete sve dublje i dublje ulaziti u nemački jezik. Ako ne znate violinu da svirate, možete malo da prosvirate, da naučite nekoliko melodija i da se zadovoljite tim. A ako hoćete da studirate violinu, i onda vam treba nekoliko godina, treba vam onih čuvenih 10.000 sati, da biste postali profesionalac u sviranju violinu. Tačno je da većina ljudi ne može da skoči preko 8 metara udalje. Ali pazite, to što većina ljudi ne može da skoči preko 8 metara udalje, ne znači da ljudsko biće ne može da skoči preko 8 metara udalje. Znači, neki klijenti mogu da urade nešto, i to su takozvani izuzetni klijenti, što većina ne može. Pa, šta da radimo? Tako je, to je život. Zato tu, vi kad hoćete da naučno proučavate neki metod, vi možete da imate 10 klijenata ili 100 klijenata, od tih 100 klijenata možda će njih 2-3 da postignu neke fenomenalne rezultate, neočekivane, neverovatne, i u smanjenju psihosomatskih tegoba i u smanjenju psihičkih tegoba. Ali većina će postići neke umerene, skromne rezultate i sad ne možeš ti kao naučnik da kažeš pa psihoterapija zbog ova 2-3 slučaja nije u stanju da proizvede velike rezultate. Pa nije tačno.
u stanju je, ali ne sa svim klijentima. Tako da moramo i to da imamo u vidu. Svako uzima od psihoterapije ono što mu treba, razvijaju se klijenti, rastu u svog terapeuta i stižu do nekog nivoa koji njih trenutno zadovoljava, koji im je dovoljno dobar i tu staju. A eto, to je najkraće ono što sam ja danas odlučio da ispričam. E sad pitanja, evo izvolite. Što su glavne teme u toj knjizi sad? Glavne teme su vam lekovite i nelekovite suze, zatim čemu nas je Artur Džano naučio, šta smo morali sami, istina je lekovita čak i u psihoterapiji, zbrka oko izražavanja emocija, neurotično izražavanje emocija, jer to je isto zanimljivo. Ako Džanov je govorio da su ljudi totalno neurotični. E sad, ako je neko totalno neurotičan, on nema šanse da ikad ništa uradi u psihoterapiji, jer bilo šta što kaže ili pomisli ili uradi, bit će neurotično. Prema tome nema šanse da išta autentično uradi. Ali to nije tačno, nego mi se sastojimo iz neautentičnih i autentičnih delova. Naša psiha, neki delovi psihe su autentični, neki nisu, i sad to je ta borba da uhvatimo one autentične delove i da sa tim radimo. Većina poglavlja se nalazi na mom YouTube kanalu Psiholog Marijan Tošić. Ima samo nekoliko, 3 ili 4 nova poglavlja. To još nisam stavio na YouTube. To je suze radosnice kao formula isceljujućeg doživljaja. To je novo. Onda, ko će prvi dati ljubav? Pitanje je sad. Da li treba mi da damo ljubav ili prvo da primimo ljubav? Pa ćemo onda da damo. Neću ja prvi da dam. A to važi za odnos roditelj-deca. Jer da li dete treba da čeka da primi ljubav ili dete treba da traži? Da traži ljubav. To je zanimljiva tema. Onda o autentičnosti nešto je, isto sam nešto pisao, koliko smo autentični, realni i tako. Ali sve ove druge imate na mom kanalu, možete da poslušate. Izvolite. Pa sad ste nešto od toga i dotakli. Pa prosto me interesovalo, recimo ti klijenti koji dođu samo par puta i budu zadovoljni. Da li je to njihov maksimum, odnosno njihov kapacitet i preko koga ne moraju nikad da pređu, a ceo život će biti autentično srećni, zadovoljni? Pa eto, to je znači relativno. Mi ne možemo da teramo nekoga i da ubeđujemo klijenta da treba da nastavi terapiju. Ja nikad to ne radim. Ja mogu samo da kažem, razmislite da li ste postigli sve što ste želeli u psihoterapiji i odlučite sami da li je to što ste postigli vama dovoljno ili želite još. Oni treba da odluče. Možete vi da mislite da je neko neurotičan, ali je zadovoljan. Ne možemo mi da ubeđujemo ljude da oni nisu zadovoljni i da ne treba da budu zadovoljni s tim što imaju i da su oni neurotični i treba da idu na psihoterapiju. To je bez veze. Jednostavno, oni neka odluče o tome koliko psihoterapije im je dovoljno i kad žele da stanu, mogu da se prave pauze, može da se nastavlja, nema problema oko toga. Ja nikad ne prekidam tretman, moja politika je takva da ja nikad nisam rekao klijentu, znaš šta, dosta je bilo. Evo, tu ćemo da stanemo, ja mislim da ne treba tebi više. Ne, to bi bilo odbacivanje klijenta. Jer ti njemu kažeš da ne može više, on možda hoće još, ali ako ti njemu kažeš ne može više, onda to je, ja mislim da to je odbacivanje klijenta. Ja nikad ne odbacujem klijenta, koliko god neko hoće da dolazi, može da dolazi ili da razgovara, pošto radim i online i uživo. Tako da od klijenta zavisi kad će napraviti pauzu, kad će prestati, to je moj stav o tome. I prepoznala sam kod tih neurotičnih koji su, čujem za ljude koji su potpunosti neurotični, pa ne postoji. Ne postoje takvi ljudi. A šta sa ljudima koji dolaze na terapije,
Međutim, stalno govore da to njima ništa ne pomaže, ali nastavljaju. Pa dobro, onda bismo ih pitali, dobro, ako ništa ne pomaže, onda zbog čega nastavljate? To je zanimljivo da odgovorite i sebi i meni. Šta vas dovodi ovde opet i nastavljate s terapijom ako to vama ništa ne pomaže? Mislim, logično pitanje. Da ja bi tako uradio. Ste spominali, verovatno u knjizi se negde dotičete i tog nekog. Pa nisam baš to, ne vredi. Koliko god čovjek da piše, ne može da sve da uhvati. Ne molim. Može jedno pitanje, znači pomenuli ste odnos autentične ličnosti i neurotične, znači svako od nas ima jedan deo i drugi deo. Da li to znači kroz to umeće plakanje i regulisanje emocija, mi taj neurotični deo prebacujemo u autentični i onda to vodi kao zdravo? Pa da. To je znači cilj terapije. Pa cilj terapije je da postaneš ono što jesi, da si imao sjajne roditelje, dovoljno dobre roditelje. Ajde da kažemo dovoljno dobre. Pogrešno sam rekao. Ne sjajne, pošto je teško imati sjajne roditelje, nego samo, to je dobar izraz, to je Winnicott uveo taj izraz, dovoljno dobra majka. Dovoljno budete dovoljno dobri terapeut i kad se kad imate klijenta koji prepoznaje to što njemu treba i vi se spojite kao tandem, onda to daje rezultate. Ne morate da budete savršeni terapeut. Ni savršena majka. Ni savršena majka, ni savršeni otac. To je posebna tema, roditeljstvo, odnos roditelja i dece, to bismo mogli da pričamo. Izvolite. Zoran. Drugo predavanje. Koji bi sad bio, recimo, pošto ja uspeh povodim, koji bi baš bio metod da sada vaš pravac, vaš cenim i vaš slušao, da postane pravac, da vi budete edukator i da imate sad vaše pratioce? Pa ja sam edukator. Koji će da rade po vašem metodu? Gledajte, emocionalni metod je akreditovan od strane Udruženja za psihoterapiju, savjetovanje i coaching Srbije. Ja sam držao edukacije, kao što ima ovde ljudi koji to znaju, i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Nišu. Tako da, jedan 20-ak ljudi, ja mislim da je dobilo taj osnovni sertifikat, ali tu mora da se još ide dalje, mora da se još uči da bi se stiglo do tog nekog naprednog nivoa i onda profesionalnog nivoa. Prosto, ja nemam ništa protiv, ja bih volio da ima puno ljudi koji mogu da rade na taj način i da onda to se širi, ali ne, postoji edukacija. Postoji edukacija iz emocionalne metode. Imam ja jedno pitanje, a više interesuje na osnovu vaše, da kažete, dugogodišnje prakse, pošto sada, da kažemo, coaching se razvija kao posebna grana, ima svoje prednosti i mane. Međutim, često sam primetio situaciju da ljudi nisu sigurni da li im, recimo, treba zaista coach ili psihoterapeut. I dođu, prosto sam imao prilike, čujem paradoksalne situacije, ode kod psihoterapeuta i onda on shvati da odjednom izlazi još uznemireniji sa novim neurozama. Da li, recimo, kao psihoterapeut, vi možete da prepoznate da, recimo, pa tebi ne treba psihoterapeut, tebi treba, recimo, neko ko je konsultant, ne znam, za biznis, za disciplinu, za tako nešto, da više usmeri. Zato što danas postoji prilično, da kažemo, sukob između psihoterapeuta i coacheva, jer misle da jedni drugima preuzimaju posao. U stvari su to prilično razdvojene stvari. Pa eto, to su, kako da kažem, nominalno razdvojene stvari. Evo, ne morate dalje da širite, ali ja ću vam reći da suštinske razlike nema. Između kouča, savjetnika i psihoterapeuta, ako oni rade po jednu metodu, ako je neko transakcioni analitičar, kouč, ili je transakcioni analitičar, psihoterapeut, ili savjetnik, ili emocionalni terapeut, ili savjetnik, ili kouč, suštinske razlike tu nema kad se radi sa ljudima u praksi. A možete vi teorijski da napišete puno knjiga o tome kako se to razlikuje. I možete teorijski vrlo precizno teorijski da razlikujete to sve, ali znate šta, život je takav da uopšte pomaganje ljudima je jedna
jedan događaj gde toliko faktora utiče i to tako ide na neku stranu, odete razgovor da vi nešto niste očekivali, morate se snalaziti u svakakvim situacijama i onda nalazite sebe da ponekad ličite na sebi na kouča, ponekad ličim na savjetnika, stvarno dajem savjete ljudima, a ponekad baš psihoterapijski radim. Tako da u praksi je to nemoguće razlikovati, a u teoriji da, može. Može još jedno biti od mene. Kako neko dođe od klijenata na terapiju, da li su to najčešće ljudi koji su nefunkcionalni ili nesrećni? Mislim, sa kojim najčešće razlogom dolaze? Da li je to ok, nešto nisam postigao u životu, ili kao ne ide mi dobro u životu nefunkcionalni, ili kao nesrećan sam baš... Pa gledajte, ovako, mi imamo sreću, barem sam ja imao, da ne javljaju se ljudi koji su teški kockari, teški alkoholičari, teški narkomani. Baš ti oni što trebali se ne javljaju. Granični slučajevi između neroze i psihoze. Znači, ne javljaju se nama ljudi sa tim problemima. Jednostavno, ne javljaju se. Ponekad se jave, kad kažem ne javljaju se, ne mislim da se apsolutno ne... Naravno da imamo mi, ali to je jedan mali procenat klijenata koji se nama javlja i onda oni nekako odustaju i sami, jer nisu spremni za takav rad na svojim emocijama, na svojim osjećanjima, na svojim potrebama, dečim sećanjima iz detinjstva, prosto kao da nisu spremni za to i ne mogu da oni duboko ulaze u sve to, jednostavno napuštaju tretman. Tako da, eto, mi uglavnom radimo sa ljudima koji su prilično funkcionalni, imaju i nekoga, i porodicu, i imaju posao, rade. To je ta oblast, to su neurotične tegobe ili životni problemi, kako ih neki zovu, ali nema teških psihijatrijskih slučajeva, ne. Da. A koliko je kod nekih težih problema teško doći do te dirljivosti kao jedan od izlečenja? I sad nekome to može da ide lakše, a nekome to može da ide teže i da prepozna neke sad delove kod sebe nepoznat teren i, na primjer, to može dodatno osobu da u neku nepoznatu površinu dovede. Da. Pa zato u tome je, ja mislim, prednost ovog emocionalnog metoda, što mi idemo nežno, blago. Znači, ja često putam klijente, pitam, pričajte mi o najlepšim trenucima u svom životu. Od toga počinjem. Najlepši trenuci, najlepši odnosi s nekim osobama koji su najlepši periodi života. Počinjem, s te strane idem sa te strane ljubavi i kako klijenti pričaju o tim najlepšim trenucima, a oni počinju da plaču. Ali počinju da plaču na mnogo lepši način i zdraviji način nego kad se ide iz bola. Eto, to je sad ta veština. Znači, psihoterapija je zanat. Psihoterapija nije nauka, nego je zanat. To je moje mišljenje, ko misli drugačije, ja bih rado saslušao, ali to je zanat. Kao što vi ne možete da objasnite tako lako stotinama ljudi, hiljadama, kako se pravi odlična violina, što vi znate još nekoliko ljudi oko vas i jednostavno ne ide nekako da to bude masovno. Zato je Džanov izdao veoma mali broj sertifikata za primalnog terapeuta, jer teško je naučiti tu veštinu, a pogotovo ja mislim da je njemu bilo teže što je išao sa te bolne strane. On je odatle ulazio klijente u bol, to jest u doživljaje njihove iz detinjstva. Iz bola je išao i ja mislim da se toga nije do kraja oslobodio nikada. Mada je napisao 9 nastavaka na blogu svom o razlici između abreakcije i pravog primala, ali tu se pred kraj života to pisao, to je video koliko je to jedna, kako da kažem, škakljiva tema i koliko terapije može da sklizne u pogrešan smer ako se ne vodi kako treba. Tako da, eto, pažljiv sam u radu, vrlo sam nežan, blag, idem ka tim pozitivnim doživljajima, odatle krećem i to je se pokazalo kao mnogo bolje. Samo
imam još jedno pitanje. Rekli ste da kao za uspešnu terapiju treba da se seti nečeg događaja traumatičnog iz detinjstva sa roditeljem, neki odnos. I koja je razlika u stvari retraumatizacije, sećajući se taj odnos ili neki događaj sa roditeljem u odnosu na da to bude lekovito? Pa to je odlično pitanje. Pitanje retraumatizacije. Kao što znate, s nekim ljudima koji su doživjeli traumu, vi ćete ih pitati nešto, oni će reći, molim te, nemoj o tome. Molim te, nemojte o tome samo da pričamo. To znači neko ne želi da priča, čak i sa najboljim prijateljem, o nečemu neprijatnom iz njegove prošlosti. A istovremeno, ljudi idu na psihoterapiju da bi pričali o bolnim stvarima iz svog života. I to je paradoks jedan. S jedne strane ljudi ne vole da pričaju, a s druge strane idu na psihoterapiju masovno da pričaju baš o tim traumama. Pa to je to. Ako ideš iz bola, ako teraš klijenta da ponovi istu traumu koju je tad ponovio, da se seti svega isto i da to isto doživi što je tad doživao, pa onda je to retraumatizacija. A ti moraš da priđeš s druge strane, iz ljubavi. Da vam dam primjer neki, na primjer nekome umre otac. I sada, ako kažete vi šta vam se desilo, pa umro mi je otac, pričate mi o tome, i sad ljudi obično kreću da plaču i da se guše i da kažu ne mogu da plačem, to mi je mnogo neprijatno, bio sam na sahrani i to je strašno, ne mogu da preživim, ne znam kako ću preživjeti i tako nešto. To je kad se ide iz one bolne strane, iz onog očaja, iz onog gubitka, iz one negativne misli, znači sahrana, smrt, sanduk, to je kad se ide iz toga, onda dobiješ jedno. Ali ako vi pitate klijenta, pričajte mi šta ste najlepše doživljavali sa svojim ocem. Najlepše doživljaje iz života sa ocem. Onda se pojavljuju te suze radosnice. U stvari, to je plač od sreće, jer oni pričaju o najradosnijim trenucima sa ocem, plaču, i to ima mnogo bolji efekat isceljujući, terapijski, nego kada idete iz onog očaja, gubitka, nesreće, kako ću ja bez njega, ne mogu da razumem, šta ću ja sada, i tako dalje. Eto, to je ta razlika. Mislim, razlika je vrlo suptilna. Razlika je se tiče ugla gledanja neki doživljaj. Imate ideju da žrtve nasilja ne treba sebe da gledaju kao žrtve. I to mi se sviđa. Jer čim ti gledaš sebe kao žrtvu, ti gledaš iz tog negativnog ugla. Ali ako kažeš da ste vi preživeli, vi ste pobedili tu traumu, vi ste preživeli, opstali ste i pobedili ste tu traumu, onda je to iz ugla preživljavanja i uspeha. To znači da optimističan pogled na život pospešuje uspešnost terapije. Apsolutno. Bolje prolaze ljudi na terapiji i optimisti. Pa jeste. Ja sam toj dihotomiji optimizam, pesimizam, do te dihotomije dugo mi je trebalo da dođem sa druge strane. Jer ja sam bio alergičan na tu ideju, ali treba biti optimističan u životu. To mi se nije uopšte sviđalo kad sam bio student i neko ko se bavi bolom. Gde sad su, to je laž. Optimistična strana, to je laž, to je šarena laža, to su šljokice, to je lažno. Ne, treba ići u bol, treba ići direktno u patnju. Pokazalo se da u stvari optimizam itekako ima svoj smisao i svrhu. A šta znači biti optimističan? To znači da veruješ da će sutra biti tvoj život bolji nego danas. To je optimizam. Ko veruje da će biti bolje, on je optimista. A ko veruje da će sutra biti gore, on je pesimista. To je vrlo jasno. I sada, naravno da je bolje da čovjek bude optimista u životu i u terapiji, jer onda ti zapravo gledaš u to dobro, gledaš u to svetlo, gledaš u tu ljubav koja te čeka, koju želiš da ostvariš,
i gledaš u tu ljubav koja ti je trebala kad si bio dete, a nisi je dobio, ali gledaš u ljubav. I to je ta razlika. Pesimizam je zapravo, to je ono kukanje i jadikovanje, ono što kad kažete neko mi uzima energiju, kao emocionalni vampir. To je to, ljudi pričaju o svojim doživljajima, ali na negativan način, ogovaraju bespotrebno, jadikuju, sve najgore misle o budućnosti, o svemu što dotaknu. Jadikovanje je neurotična osobina. Evo imate da vam otkrijem jednu malu, ljude mnogo interesuju te tehnike rada i zašto je Džanov mora da koristi kognitivne tehnike u nekim trenucima. Prosto nije moglo drugačije. Priča se, ja sam tamo čuo kad sam bio u Los Angelesu, bio neki pacijent koji je došao na terapiju s nekim terapeutom i kaže, a ništa vam ne valja ova terapija, ništa ne funkcioniše, sve mi je isto kao da to je sve bez veze, ja ništa ne napredujem, I onda je, Džanov mu je prišao i rekao, stop whining and talk to me like a real person. Znači, to je kognitivna psihoterapija. Prestani da kukaš i pričaj sa mnom kao realna osoba. Priča se da je ta intervencija uspela da okrene neke klijente da počnu da stvarno pričaju šta osjećaju, a ne da kukaju, jadikuju i da... Prestani da jadikuješ i pričaj sa mnom kao realna osoba. Eto, to je intervencija iz kognitivne psihoterapije, ali eto i čuveni Džanov je morao da iskoristi da bi u nekim trenucima da klijenta malo okrene u nekom zdravijem smeru. Eto tako. Da, sad damo vremena i Zoranu.